тантанаҳои ҷашни наврӯз дар шаҳру деҳоти конибодом ҳафтаи қабл оғоз гардида ҳанӯз идома дорад. хурду бузург дар макони ҷашнгоҳ рӯҳияи идона доранд. тавре мушоҳида кардем дар муассисаҳои таълимӣ, идораву ташкилотҳо ҳамагӣ дар алоҳидагии ҷашни наврӯзи оламафрӯзро бо риояи суннатҳои хосаш таҷлил карда истодаанд. мардуми шаҳри конибодон бо дарки ин маънӣ бар он назаранд, ки ҷашни наврӯзи оламафрӯз бояд ҳамасола дар сатҳи баланд таҷлил карда шавад. ба андешаи онҳо ин имконият медиҳад, ки насли навраз аз таърихи пурғановати худ бархурдор шаванд ва ба мероси ниёгони худ арҷ гузоранд. наврӯз бузургтарин ҷашни миллии мардуми ориёӣ, оғози соли нави шамсӣ, пайвандгари инсону табиат, мавсими кишту кори баҳорӣ ва аз нигоҳи илмӣ дақиқтарин мизони баробаршавии шабу рӯз, яъне эътидоли баҳорӣ аст, ки онро ҳанӯз Умари Хайём 1000 сол қабл аз ин дар тақвими солшумории хуршедии худ исбот карда буд. حالا که خمارم نشکست است و بیا حالا که بهارم نگذشت است و بیا حالا که خمارم نشکست است و بیا حالا که بیادی روی خورشید بشم حالا که بیادی روی خورشید بشم خورشید حیاتم ننشست است و بیا خورشید حیاتم ننشست است و بیا наврӯз оини бостонии таровату покӣ, мунодии сулҳу оштӣ ва ҷашни ҳумоюни байналмилалӣ ва ваҳдату ҳамбастагии башарият буда, таърихи беш аз чандин ҳазор сола дорад ва аз қайри асрҳои зиёд аз насл ба насл гузашта то замони мо расидааст. наврӯзи аҷам иди миллӣ ва иди аҷдодии мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад. аз пайдоиш ва то ба имрӯз яке аз ҷашнҳои бузургтарини суннатии ҳамаи мардуми тоҷик ва мардуми орёи наҷот буда таи ҳазорсолаҳо арзи вуҷуд дорад. мо дар ин ҷашн яъне пухтани суманак, либосҳои миллӣ, бозиҳои миллӣ, аз он ҷумла дар инҷо ҳама мардум шодию нишод бурда истоданд. имрӯз баҳор омад, бо ханда нигор омад, вай аз паи кор омад, наврӯзӣ муборак бод, фирӯзӣ муборак бод. базми гул дар чамани наврӯз аст, савти гулгуфикани наврӯз аст, то фалакҳо сухани наврӯз аст, тоҷикистон ватани наврӯз аст. ба муродаш ҳама дил дода расад, ба ҳама бахти худо дода расад, ҳама дар анҷумани наврӯз аст, тоҷикистон ватани наврӯз аст.
نوروز بیا، هر نفست بوی بهار است. رخسار تو آینه گلروی بهار است. هر لحظه خمار تو گیرد جمله جهان را. آن قلب تو آشفته دلروی بهار است. زنگوله بیداری دنیای نوی تو، احیای همه سبزه و گندم و جوی تو. خوش آمدی ای معجزه آرای طبیعت، خوش آمدی نوروز عجم، سال نوی تو. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. نوروز جهانی شد تا باد چنین بادا، جشنی همگانی شد تا باد چنین بادا. این سنت نیکی جمع بر خلق همه عالم، نوبانه ثانی شد تا باد چنین بادا. ایام بهار آمد، نوروز مبارک باد. الهام هزار آمد، نوروز مبارک باد. کردیم ویدا با دی، نوشید ز جام می. شادی به کنار آمد، نوروز مبارک باد. با فصل نو آمد بین، این وصل بهارآیین. هم عشق به کار آمد، نوروز مبارک باد. بنگر تو به سین و شین، چون نعمت فروردین. این عام زیار آمد، نوروز مبارک باد. پرواز سخن اینجاست، گلهای وطن اینجاست. شیرم به شرار آمد، نوروز مبارک باد. جشن ملی نوروز را در برابر مردمان آریای نژاد، دیگر خلق‌هایی که به سرزمین بزرگی عجم همیشه رابطه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داشتند، با تمام آداب و رسومش همچون یکی از جزهای ترکیبی فرهنگ ملیشان پذیرفتند که این بی‌شبهه بیانگر مهر و محبت، ترغیبگر نیکی و نکوکاری و بنیادکاری و سازندگی بودنی نوروز عجم می باشد. علاقه 30 سال می شود که به همین کسب شغل دارم. اساساً صادرات میکنیم شهر اصفهان و داخلی شهر خودم آویم، بازار خودم آویم، کنیم بودم بیم. من یهان تاقی های اصفهان، بسیارتر تاقی های اصفهان صادرات میکنیم. همراهی همون شاگردان، دختران یک هفته و 40 تا 50 تا تیار میکنیم. زیاده از 30 شاگرد برآوردن، از 3 دخترم هم به یاردمچی 3 دخترم که تیار میکنیم. به دیار عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال بهار آمد. بهاری که پیامدش نوروز و تنها روز فیروز است. جلوه بهار با خود زیبایی و آرامی را می آورد. این همه باعث افتخار است که همه ساله در جمهوری ما نوروز با تنتنه جشن گرفته می شود. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد.
آمد بهار آمد، گلی سبسم قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. نفس تازه نوروز مبارک باشد، چهره پاک دلفروز مبارک باشد، همه جا خرمی و تازه جهانی بینم، جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردن پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. امروز بهار آمد، بر خنده نگار آمد، وی از پری کار آمد، نوروز مبارک باد، فیروز مبارک باد. جشن نوروز مبارک همدیاران عزیز. رحمت و شما هم مبارک باشد. باعث افتخار و شرفمندی بزرگ است که با شرافت استقلالیت دولتی و با تشبث پیشوای معظم ملت همه ساله سال نو اجدادی ما همچون رمز بهار ایام کشت و کار مردم دهقان با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. نوروز سنت های خود را دارد. یکی از معمولترین آن آراستن دسترخوان هفت سین و هفت چین، پختن طعام ملی سومنک است. سومنک رمز بهار، رمز صلح و آزادی است. پس ما را ضرور است که این عنعنه‌های نیک نیاگان را پاس و گرامی داشته، با قدم‌های استوار و بنیادکار و با عزم و اراده نو به شکوفایی تاجیکستان صاحب استقلال خود سهمگزار باشیم. به این مناسبت مردم سربلند تاجیکستان را
با جشن نوروز صمیمانه مبارکباد می نمایم. به کشور عزیزم صلح و دوستی و آرامی را تمنا دارم. جشن نوروز مبارک باد. مردم شهر کانیبادام شکرگزاری از آن دارند که در فضای صلح و ثبات جشن بین المللی نوروز خجسته را استقبال می‌گیرند.
ساکنان ناحیه شهرتوز با رعایت عرف و عنعنه‌های خاص این جشن زیبا نوروز خجسته را تجلیل نموده ایستادند و برای آغاز موسم نو کشت و کار آمادگی دارند. ما زنان ناحیه کوشش میکنیم که عرف و عادت‌های قدیمی را گم نکنیم، به مانند قراق دوزی، زر دوزی، چک اندوزی، عنعنه‌ها را باید با جوانانی که حاضر هستند اونها آموزیم، یاد دهیم.
наврӯзи байналмилалӣ бо риояи анъанаву суннатҳои неку зиндагисозаш беш аз ҳар вақти дигар машҳуру маҳбуби ҷаҳониён гардида, доираи истиқболаш фаротар аз ҳавзаи кишварҳои он сурат мегирад ва дар сарзамини кӯҳанбунёди мо он ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. анъанаҳои неки наврӯз ба хурду бузург шодию нишод ва суруду хурсандӣ мебахшад. онҳоро ба ваҳдату накӯкорӣ, покӣ, инсондӯстӣ ва ягонагӣ талқин месозад. ҷашни байналмилалии наврӯз чун дерпойтарин ҷашни миллӣ ва суннати наҷиби ниёгон дар сиришти мардуми ноҳияи рӯшон дар давоми қарнҳои зиёд то имрӯз устувору пойбарҷо мондааст. ҷашни зебои миллӣ наврӯзи оламафрӯзро мардуми кӯҳманзара самимона ва бо таври хоса таҷлил мекунанд. имсол низ тантанаву шаҳомати наврӯзи некпай тамоми мардуми ноҳияи рӯшонро ба ҳам овардааст. نوروز شد و لاله خسران برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ قفس تنگ برآمد. نوروز بنابهار کی می‌بینم، گلها را به شش قطار کی می‌بینم، گلها را به شش قطار در فصل بهار، دلها را به قرار کی می‌بینم. маҳз сифатҳои накӯ ва хоси наврӯзи некпай аст ки пирӯбарно вуруди наврӯзи некпайро бесаброна интизорӣ мекашанд, барои истиқболаш омодагӣ мегиранд ва онро самимона истиқбол мекунанд. наврӯз оину сифат ва ҳикматҳои зиёд дорад. мардум аз бунёд дар арафаи ҷашни наврӯз хонаро таъмиру таҷдид ва обу ҷоруб мекунанд. қаҳр ба оштӣ, кина ба муҳаббат бадал мешавад. дар ин рӯз бонувон тамоми ашёи хонаро берун бароварда хонаро рӯбучин мекунанд. баъди рӯбучин бо орд сутуну деворҳои хонаро бо суратҳои ҳархела наққошӣ мекунанд.
дар сарзамини мо ҷашни наврӯз бо шукӯҳу шаоматӣ хос таҷлил мегардад. Мардум дар тантанаҳои он дастаҷамона ширкат меварзанд, зеро наврӯз воқеан ҳам ҷашни мардумист. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони ҳаво нала зада ҷумла ба як боз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. ای پدر برخیز نوروزی بکن تا تو را رحمت کند پروردگار. باجک بده کرکر بکن، روغن بده شرشر بکن، هرچی بده رخصت بکن. наврӯзи дилафрӯз суннати аҷдодии мост ва он аз беҳтарин ҷашнвораҳои қадимаю навини мардуми оринажод буда баробари дигар манотиқи тоҷикистон дар бадахшони кӯҳсори мо низ як шукӯҳи хоса дорад ва чун яке аз муқаддасоти фарҳангии мо бо тантана бо хуштарин хоҳишҳо, амалҳо ва ҳунарнамоҳо қайд карда мешавад. асосан маросимҳои наврӯзӣ ба гардиши офтоб сахт вобастагӣ доранд. мардум ин рӯзро бесаброна интизор мешуданд ки нидро бештар ба он хотир қайд мекарданд ки челаи зимистон ба охир мерасиду дар баробари он таъсири қувваҳои бадӣ, амали деву ҷин аз ҳама асосӣ хунукӣ аз миён мерафт. навбабар мекунанд ҳамдигарро бо дилу нияти нек ва орзуи зиндагии осудаву хайр ва баракати хонадон бо фарурасии соли нави аҷдодӣ омадани баҳор ва оғози мавсими кишту кор табрик менамоянд. شاگون بهار مبارک. برای شما مبارک. шафқат, эҳтирому садоқат ва ҳамёриву ҳамзистиро бештар намуда ба ҳар фард аз рӯзи неку зиндагии хуб мужда мерасонад.
بهار کنه دل مهرآوان ز دستان 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 دل مهرآوان ز дар гӯшаи хурду калон ба бозиҳои гуногуни наврӯзӣ машғуланд. хеле шавқовар. ин рӯз хони наврӯзӣ ки бо анвои гуногуни ғизо, шириниву кулчақандҳои болаззат, маҳсулотҳои кишоварзӣ ва чун анъана ташкили ҳафтсину ҳафтчин густурда шуда, аз заҳматҳои софдилонаи сокинони ноҳияи Рӯшон ва фаровонии маҳсулот дар мамлакат башорат медиҳад. имрӯз модарони дурдасти ноҳияи Рӯшон дастархони идонаеро орон намуданд ки дар он ҳама таомҳои минтақаи бадахшонзамин ҳастанд. ҳино аз қабили амоч, оши бурида, коҷӣ, гулфинҷон, машбоч, боч мебошанд. имрӯз мо яке аз таомҳои миллии мардуми Бадахшон, хусусан мардуми Рӯшон тайёр мекунем. ин номаш оши бурида аст. оши бурида аз орди нахуди сабзи маҳаллӣ ки дар маҳалли мо ҳаст тайёр мешавад. одатан мо ин таомро дар наврӯз тайёр мекунем, чунки ин хӯроки миллӣ аст ва инро яъне чӣ хел тайёр мекунанд. ордро мегирем, хамир мекунем ва аз амон хамирро тунук карда оши бурида тайёр мекунем. омодани ин хӯрокро мо одатан аз калонсолон, аз бибиям ёд гирифтагӣ. манам худам ин оши буридаро тайёр карда метавонам ва аз калонсолон ин хӯрокро ёд гирифтагӣ. ман соли 2024 дар озмуни катбонӯи беҳтарин дар ҷумҳурӣ иштирок кардам. дар амонҷо ман низ амин хӯроки оши буридаро низ тайёр кардам ва хушбахтона сазовори ҷои дуюм гаштем. адабиёт бахусус шеъри воло гардидааст. боз дар гӯшаи порисаи боми падарӣ лола мерӯяду қумрӣ ба наво меояд. лона монад зинав достакони сафарӣ иди наврӯз ҳама хонаи мо меояд. амаки ҷуфтгарам ҷуфт кунад ҳотаи хиш бачагон гашта савори чапари молаи ӯ. абри боранда бирез оби бақо бар сари кишт то ки афзун бишавад ҳосили имсолаи ӯ. مه گفت به مهواران نوروز جهانی شد. ای مردمی سیاران نوروز جهانی شد. ای خلقی عجم دیگر راستی ز عالم دیگر بگیره ز غم دیگر نوروز جهانی شد. پیغامی عجم ریزد نوروز جهانی شد. خورشیدی حمل خیزد نوروز جهانی شد. بهار آمد به نیکروزی بچین گل آی نوروزی بپیش تاقی زردوزی بهاری نو مبارک بود. شگون بهار مبارک، شگون بهار مبارک، شگون
мардуми тоҷик наврӯзро дар давоми ҳазорсолаҳо ҳамчун яке аз оинҳои беҳтарини миллӣ аз насл ба насл ба мерос гузошта то замони мо оварда расонданд. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимтарине ки аз давра албатта ин наврӯз пайвандгари дилҳо ҳаст. расму оин ва фазилатҳои накӯи наврӯзи накӯ ва хеле олист. он ба мардум шодиву нишод, хӯрамӣ ва табу рӯҳи болида хоҳад овард. суннатҳои милливу аҷдодӣ ва одобу русуми ниёгон дар ҷашни байналмилалии наврӯзи фархундапай дар бовару эътиқоди мардуми озодаву сарфарози мо решаи қавӣ дорад. ин сифат хусусиятҳои наҷиб шаҳодат аз дилҳои пур аз муҳаббату меҳр, қалбҳои поку беолоиш ва хираду ҳунари азалии мардуми озодаандеши мост. مرغان جهان رسنن جمله به سرا، مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد، مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد.